Sasagot si Adan. Eba, Adan! Eba, Adan. Tinawag kang Eba? Sasagot si Adan. Eba, Adan. Eba, Adan. Eba, Adan! Ito na mga matanda na sasabak sa laban. Alaysa, Luis, Jeremiah, Cian, Johnston, K. Medellin, John Phil, Jamina, Aratna! Simple lang ang game na to. Kapag matapat sa'yo ang mikropono, sisigaw ka lang ng Eba na may kasamang Kembot. Girls, paano ba yun? Eba! Ang susunod na matatapatan ng mikropono ay sisigaw lang ng Adan na may kasamang Coldog. Boys, pakita nyo naman. 1, 2, 3, go! Adan! Ganon! Alternate lang yan hanggang sa lahat ay makasagot lahat ng players. Kapag nalito ka, huwag ka mag-alala, tanggal ka. Pero meron ka namang 500 pesos. Wow! Pero wag yun yung targetin mo. Ang targetin mo, matira kang mag-isa dahil ang mag-uuwi ka ng 5,000 pesos! Ang laki naman nun! Yes! Kaya naman umpisahan na natin ang Eba Tadan. Get ready! TikTok lang! Happy time na! Okay, magaling itong mga bisita natin ngayon. Ha? Ready? Alisto, dapat nakapokus. 1, 2, 3, go! Ebot! Adan! Ebot! Adan! Eba! Adan! Eba! Adan! Eba! Adan! Oh! Sayang! Huwag ka mag-alala, meron kang 500 pesos. Eto naman, Alisto, dito tayo sa bandang kaliwat kanan. 1, 2, 3. Eva! Adan! Eva! Ay! Sayang! Okay lang, meron ka naman. Yan! Meron ka pa rin 500 pesos! 1, 2, 3, go! Eba! Adan! Eba! Adan! Eba! Adan! Eba! Adon! Ay, sayang! Okay lang yan! Meron ka pa rin 500 pesos! Dito kasi wala talagang talo, pero dapat talagang galingan. 1, 2, 3, go! Eba! Adan! Eba! Adan! Eva! Ay, ba't sumigaw? Tama naman, tama. Hala! Gulat! Bakit ka sumigaw? Ba't ka sumigaw? A lang po. Akala Ko lalaki. Okay. Hinaan mo kami sa necktie mo, ha? Romer, ha? 1, 2, 3, go! Eba! Adan! Eba! Adan! Eba! Adan! Adan! Ay, sayang! Okay lang, meron ka naman. 500 pesos! 1, 2, 3, go! Adan! Eva! Adan! Eba! Adan! Eva! Ay, may pa pa. Oh, may footwork pa yan, ha? Adan! May footwork kasamang pa yan, twerk. ha? Oh. Oh. Adan! Eba! Adan! Eba! Adan! Ay! Sayang! Okay lang yan. Meron ka pa rin 500 pesos! 1, 2, 3, go! Eba! Adan! Eba! Adan! Eba! Adan! Eba! Eba! Sayang naman! Eba, eba. Eba, eba. 500 para sa'yo. Eba na. Eto na. 1, 2, 3, go! Eba! Adan! Ano, nag-iisa lang pa, no? Na-stroke ata Oh, eh. sige, sige. 1, 2, 3, go! Eba! Adan! Eba! Adan! Eba! Adan! Wala na, Jopel, eh. Naloloko mo na ako, eh. Sayang! Tatlo na lang to, Jopel. Sayang! Okay lang, meron ka Tatlo lang naman next 500 time. pesos. Tatlo na lang. 1, 2, 3, go! Eva! Adan! Eva! Adan! Eva! Adan! Eva! Adan! Eva! Adan! Eva! Adan! Eba! Adan! Eba! Adan! Eba! Adan! Eba! Adan! Eva! Adan! Eva! Adan! Eba! Adan! Eba! Adan! Eba! Adan! Eva! Adan! Okay lang, meron ka naman. 500 pesos. Ito na, kasama na natin ang dalawang matitibay dito. Si Jan! Si Sean! Si Sean, taga sana na itong pinagkakabilahan. English shooter po. English? Yeah. We will talking English here. If you want the 5,000, where did you get what you're buying? I'll spend for groceries. For groceries. And if you want to shout out, then shout out. Shout out po sa mga kamag-anak ko sa Antique. English At- dapat. English. Tutor ka, eh. Shout out to my relatives. With accent pa, with accent. Shout out to my relatives Ay, from oo. Antique. Taga Scotland. Habaan po ang iyong Shout out shout from my relatives from Antique. And I am a Dolly girl, but I have a relatives from Antique. Happy! Happy! Si Eliza naman. si Eliza. Lalaban tong bata Si ko. English Eliza. din. Anong pinagkakabala ni Eliza?
Nag-aaral po, first year college. Okay, English. English. What are you studying? BS Psychology. Oy. And how many students do you have? Classmates, how many classmates do you have? 43. If you want to shout out, then shout out. Shoutout sa tatay ko. English, English, English. Shoutout to my father, Antonio Katabay. Woo! How about your mother? Dianis Katabay. Woo! Anong gagawin mo sa 5,000 pag ikaw nanalo? Pandagdag po sa allowance ko. Nako, isang tutor, isang estudyante. Oo. Baga nagtuturo at saka tinuturuan. 5,000 to. 5,000 yan. Yeah, okay. 1, 2, 3, go! Eva, Adan, 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 Galing! Galing. Eva, Adan, 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 Eva. Congratulations, Ang Eva! 5,000 pesos! Hati sila. Yes! Naku, ang alam ko dito, tag 3,000 pesos Yun. Oh. Thank you so much. Congratulations. Anong gusto mo sabihin? Siyempre sa TikTok lang, nanalo ka, di ba? Wala kang puhunan. Maraming salamat po, TikTok lang. Di ba? Thank you so much, TikTok lang. Congratulations. Congratulations sa inyong dalawa. Gagaling nyo, ha? Congratulations! Up next, dalawang BPO agents na susubok umagaw sa pwesto ng ating kampyon. Basta't mga taga-BPO, panaban din yan sa kantahan. Tutok lang, datanghanan ng kampyon na sa pagbabalik ng... Tik Tropa! Pinanood mo hanggang sa dulo itong video na to? Very good ka! For more happy time, watch more TikTok Lock videos on our official social media pages and subscribe to GMA Network official YouTube channel.